Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini adalah malam pembukaan Syifaul Qulub, ngaji rutinan setiap malam. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana Muhammadun ya wasyal karam Muhammadun sayyidul kaunaini wa barik alaihi wa ala alihi sahabatun as-sahabah salahin yasakku bi salam wa azrati wa zurati wa alihi wa sahbihi wa subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم نزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين لعلهم يرحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون لقد قال ومثلهم لنا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله 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 لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهدهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة الفاتحة أئمة المجتهدين ورسول وقولهم وقولهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المغضوب عليهم ولا الضالين الحداد صاحب الراتب وسلم وقولهم ثم إلى روح حبيب محمد بن عبد الرحمن العطاش وسيد علي بن عبد الله بالاس ثم إلى روح سيد الحبيب علي بن محمد بن هاشم وعلي أن الله يعيد الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الفاتحة الأرواح والدين ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات خاصة عامة أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Waladdallin. Amin. الفاتح لمن وصلنا بالدعاء واستوصلنا بالدعاء والمسلمين ويرفع ما بنا وبهم ويشفي شر ظاهرا وباطنا ويختم بالصالحات اعمالنا جامعه لكل نية صالحة مع اللطف والعافية وسؤال العاقبة في جميع الأمور والأحوالنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس والعالمين اللهم إنا نسألك بك من سخطك محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد وافتح من الخير كل مغلق صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم سقيما وينشرك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله بالقضية من سوابق فضل الله يوم الأنام نوالا جل مرقى بالحسن على مقام وتناهى في مده. Apa sih orang soleh? Bukan orang soleh ini kita harus orang tua. Wah, udah jadi ustadz dong, udah jadi kiai. Kalau ustadz kiai itu adalah sebutan manusia, tapi orang soleh adalah sebutan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Man aqama bihuquqillahi ta'ala fahuwa soleh. Definisi orang soleh adalah orang yang mendirikan hak Allah, maka dia disebut soleh. Ketika kita jalani perintah Allah, kita menjauhi larangan Allah, maka fahuwa soleh, maka dia disebut soleh. Justru lebih banyak kekasih Allah dari orang-orang soleh yang enggak dikenal masyarakat, tidak mempunyai jabatan di tengah masyarakat, tapi kesehari-hariannya lempeng jalannya di jalan Allah. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa hati-hatilah
Nah, mereka kalau kita orang soleh dikenal orang, dihormati, orang menghormati, memuliakan, wajar karena dia dikenal di masyarakat. Tapi berhati-hatilah ketika kita meremehkan, merendahkan seorang yang tidak dikenal di tengah masyarakat, tapi ternyata dia terkenal di penduduk langit. Dia orang yang diagungkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan orang tersebut, maka berhati-hatilah ketika dia angkat tangannya, kelar urusan kita. Nah, ini yang lebih banyak Allah taala sembunyikan kekasihnya, yang banyak tidak dikenal. Sama seperti ketika Allah pun cemburu. Allah cemburu ketika kekasihnya dicintai. Kita pun sama, ketika kita mencintai seorang, dicintai lagi oleh seorang, maka kita cemburu. Kita punya bini cakep Pak, ditemenin sama orang, kira-kira gimana? Cemburu. Allah pun sama, kata Nabi Muhammad, Allah punya cemburu ketika kekasihnya dicintai oleh hamba yang lain, Allah cemburu. Makanya lebih banyak kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang diperlihatkan oleh Allah. Kalau itu orang-orang ulama terkenal, ilmunya banyak, dikenal masyarakat, dihormati, dimuliakan, diagungkan, wajar dia dikenal. Orang nggak bakal berani kurang ajar. Kita lihat kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang yang dipandang di tengah masyarakat sebagai orang gila. Uwais Al-Qarni dipandang di tengah masyarakat orang gila. Gimana nggak dikatakan orang gila? Bahwasanya dia mencari makan di tempat sampah. Ketika ada seekor anjing mencari makan di tempat yang sama, dia berkata, "Kul ma talik wa kul malik." Anjing, kau makan yang kamu layak bagimu, aku makan yang kau makan bagi yang layak bagimu. Orang masyarakat yang anggap dia gila, dia makan sama anjing bareng masing-masing anjing tempatnya, dia tempatnya. Tapi dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengabarkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad dengan ciri-ciri tanda kekasihnya. Maka Nabi Muhammad pun mengabarkan kepada sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, ketika engkau menjumpai seorang pemuda dari Yaman mempunyai ciri seperti ini, maka mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya. Sahabat kurang apa hebatnya orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, tapi diperintahkan untuk meminta doa kepada orang lain. Padahal Uwais Al-Qarni di tengah masyarakat dianggap orang gila. Tapi dia punya kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehannya. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam hidup kita ini, berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, di jalannya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah hadir majlis ilmu, istiqomah salat berjamaah, istiqomah mengatakan sesuatu kecuali yang jujurkan manfaat. Ya Rabbana ala asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbatan li kulli awba wastur li walidina rabbi wasairil khilani wa qul amin ya rabbi falam rabbi alaihi addal habib walihi wa sahbihi idadatu syirsobi walhamdulillahi bil badli wa ta'ni hamdan kasiran daim mahabatin
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Soalnya banyak anak-anak Anda dalam